Hello, welcome back to my channel. LK Naga. सबसे पहिला मलाई family members खांगे मैं Happy New Year होइने इदु सलाम इदु जुना दिएसे. सब मानबी खुशी पाइगिने इदु लगा नतुन साल इदु लो पाइसिना गी मैं इदु बाबिएसे. अरु सब मानबी इदु 2026 इदु साउथे एता आशीर्वाद एता blessing लगाई साल इदु कुरिबी होइने मैं लगा family side para मैं इदु एता कोइ दिएसे. मैं আজি कोबला थाका तो हले तो सब मानबी हुनी ने थाका सब मानबी दिखी ने थाका लगा इति আছে হলে বি মই ইদু দেখি কিনে মই হুনি কিনে কি পাইছে ইদু লাগা আমি লাগা এক্সপেৰিয়েন্স ইদু অলপ আপুনি খান লগতে শেয়াৰ কৰিবলে মন হৈ কিনে আজি দু এইটাই আহি কিনে আছে বেছি মানবি ইদু ফেস্টিভ সিজন ক্ৰিসমাস আৰু নিউ ইয়াৰ ইদু তামতে বেছি খুশি পাই কিনে ডেকোৰেশন বি ঠিক ঠাক কৰিছে মকান ইদু দেখিব পাৰিছে ডেকোৰেশন বি লেটস लगा पैसा फिलागिने डेकोरेशन करे लगा इदु भी देखिबो पारिसे मैं इदु लगा टॉपिक तो मैं आगे देबी कोइने आसे बिसि खुशी पाइसे करे भी मैं ताते भी एकता मैं लगा मन ना पुंचिगिने मैं आगे लगा वीडियो इदु कामी मैं कोइने आसे और मैं आज लगा तो हले तो इदु फायर ट्रैकर इदु लगा অলপ इदु कोबले मन होइगिने आज तो येते आहिगिने आसे बेसि मानमै खुशी पाइगिने इदु 3-4 लगा राति दे जिसु ट्रिस्टा इदु जनम कुरा दिन इदु रखिगिने बन बि बेसि पुताइसे होइनिसे देखिसे बेसि सुन्दर आसे आरो इदु लास्ट नाइट इदु 31 डिसेम्बर इदु बि बेसि मानो खुशी पाइगिने फायर ट्रैकर बन बेसि पुताइ दिसे इदु देखिगिने बेसि खुशी बि पाइसे हले एटा साइड बेले मैं मन ना पुंचिगिने हुदाय थागा लगा मैं इदु भी पाइगिने आसे इदु निमदे मैं इदु एकता दुटा इदु मैं लगा व्यूअर्स खान लगते आरो नगा मन लगते कोबले मन होइगिने आहि आसे आमी लगा मन ते इदु हुदाय थाके फायर ट्रैकर्स बम लिनका इमान ना फुटाले बि होइ जाबो नागि मैं नगा बाबि थाके मगन इदु साल फेस्टिव सीजन एकला दे नागालैंड दे किमान क्रोर लगा फुटाइ थाकिबो मैं नगा बाबि किने आसे डिमापुर साइसे होलो तो तामानम भुता लगा खुमाबले भी ना पारे लगा इदु खान देखि किने आसे मैं टाउन तो जागिना साना होले भी टाउन ते भी मान इते पर साइ पारा भी बेसि फुटाइ ना थाकिबो मैं नगा बाबि किने आसे मगन इदु साइसे होलो तो कोर्स लगा पैसा इदु फुटाइ किने थाके लगा देखि आसे और कुमा मन तो इदु खुशी पाइ किने फुटा इदु भी देखि आसे होले कुमा मन तो खुशी खुशी रैंडमली कोते फुटाबो कोते ना फुटाबो इदु भी ना जानिने खुशी खुशी नगा बिरा लगा इदु भी देखि आसे और नगा मन तो पैसा तो बेसि होसिना कि हो नगा मिसा मिसि दे पैसा बेसि फिला लगा देखि आसे पैसा तो नाइ कय होले कि त्या फेस्टिव सीजन आइबो बन बेसि फुटाइ आसे डेकोरेशन बेसि करे आसे इदु देखि आसे नगा मिसा मिसि ना फुटा पाराय बि इदु मनसो आपुनि खुशी पाइसे होले मनसो 1 केजी 2 केजी होले बि ना थाका मानो खाबले ना पारा मानो खान कि दिले बेसि सुन्दर होगो ना कि आरो कापरा एकता दुटा होले बि ना थाका मानो गारित मानो खान कि साइ दिले इदु हे बेसि ब्लेसिंग पाबो ना कि मैं नगा बाबिने जाय थाके आरो काली राति मकान इदु की कन्सिक्वेंसेस पाइगिने आसे की रिजल्ट पाइगिने आसे काली राति इदु फायर ट्रैक करे तामते घर जुला दिया लगा मकान इदु न्यूज़ दे पाइगिने आसे खुशी खुशी जगह दे इनका बम फुटाइ किने जाब्रा इनका लगा रिजल्ट तो पाइ आसे दोरगा पथरते मकान इदु देखि पाइ आसे हुनि पाइ आसे चारटा घर तो कम्प्लिटली जुलाई दिया लगा हुनिसे इदु किले फायर ट्रैकर निमिते आसे इदु तो ताकान इदु क्लियरली इदु कोइगिने आसे आरो मै एता एकता कोबला मन थाका बन मारिगिने हुदाय थाका मन खानके कोमबा मानो बेसि दु पाइगिने आसे बम लगा आवाज हुनिगिने खाली मानो नाविने जनर कामी बेसि दु पाइ आसे कोथा बेसि हाराय आसे इदु कामी हुनि आसे किले बम फुटाइ थाका निमिते बेसि दूर जगह पলাই जागिने खोरे वापस आइबो ना पारे लगा नगा भी थाकिबो पारे आरो कुत्ता तो होले तो एकदम बन इदु बय खा लगा মই चकु पारा देखिसे आमी लगा कुत्ता बिसनाता पि उठी जाय बिसनाता उठी किने मानो लगते घुमाबो कय एनागा लगा टाइम आहि जाय आरो इदु बुरा बुरी खान निमिते भी बेसि एकता दुप पा लगा इदु भी मगन हुनिसे
আৰু বেমাৰ থকা মানুহ ঘুমাবলৈ নাপাৰা তামতে এনেকা দামাদাম বন মাৰি কিনে থকা নিমিতে আৰু দুখ পাই নিচিনা ঘুমাব নাপাৰে লগা এনেকা ফেচ হোৱা লগা মোক এইটো দেখিছে আৰু এইটো বাচ্চা নতুন পা মানুহ খান বেছি দুখ পা লগা আৰু বাচ্চা খান এইটো কাঁপিয়ে লগা এইটো লগা আৱাজ শুনি কিনে একদম বাচ্চা হ'লে তাকান কাঁপি কিনে বহি খাই কিনে গান দি কিনে থকা লগা মই নিজৰ লগা গান পৰা এইটো শুনিছে মোক চেন বিল্ডিং দে এইটো থকা লগা মই শুনিছে এইটো বম ফুটাই দিয়ে পৰা এটা জনম 2-3 days লগা জনম কৰা বাচ্চা গান দি কিনে থকা লগা মই এইটো শুনি কিনে এইটো ফায়াৰ ট্ৰেকাৰ্ছ এইটোতো বেছি এটা মানুহকে ডিষ্টাৰ্ব কৰে লগা মানুহ লগা মেণ্টেল এইটো হিলাই দিয়ে লগা এটা আছে মই এইটো শুনিব পাৰিছোঁ আৰু মোক ঘৰ ওচৰতে থকা গান ঘৰ ওচৰতে মাৰি থাকিছে হ'লেতো মোক বেছি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পা লগা এইটো শুনিব পাৰিছে আৰু ঘুমাব নাপাৰে লগা আৰু ঠিক ঘুমা টাইমতে এইটো মানুহ লগা উঠাই দিছে বোলে নিম্ন আহা লগা স্পেচিয়েলি বেমাৰ মানুহ বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ এনেকুৱা পাই কিনে আছে এইটো নাগা মানুহ খান আপুনি খান মাৰিব গ'লে মানুহ থকা জাগাতে নহয় কিনে বাহাৰ জাগাতে গোটেই মানুহ নাথাকে এইটো জাগাতে যাই কিনে ফুটালে বেছি ভাল হ'ব আৰু এইটো ফুটাওটো হ'লেতো কি লাভ পাই কিনে আছে মই বিচাৰিছোঁ একো লাভ পা লগা এইটো থকা নাই হ'লে বেছি জাগাতে এইটো বিয়া কৰে লগা আৰু পইচা লছ খা লগা এইটো দেখি কিনে আছে এনভাইৰনমেণ্ট এইটো হাৰ্ট কৰে লগা এইটো বন ফুটাই দিয়ে তো তাই লগা স্মক তো বেছি যায় এইটো এনভাইৰনমেণ্ট হাৰ্ট কৰি আছে মোক এইটো হাৱা এইটো খাই আছে এইটো খান মোক হেল্থ নিমিত্তে ভাল নহ'ব মোক এইটো চব এইটো জানি আছে এইটো নিমিত্তে কোন মানুহ এইটো সদায় চা এনেকুৱা বন ফুটাই কিনে যাই থাকে আপুনি খামি এইটো শুনিছে বোলে একবাৰ আপুনি খামি ভাবি চাবি আপুনিতো খুচি পাই কিনে মাৰি আছে না মানুহ মাৰি নিমিত্তে মাৰি আছে আৰু আপুনি মই এইটো মাৰি কিনে কি লাভ পাই আছে এইটো আমি ভাবি চাবি না মই ইমান নাফুটালে আমি লগা পইচা এক্সট্ৰা থকা খানটো লৈ কিনে গাড়ীত মানুহ কোন মানুহ 1 kg মাংস ল'ব নাপাৰে কোন মানুহ 1 টকা পৰা কিনিব নাপাৰে দোকান অলপ এইটো চাই দিব এনেকুৱা হৈছে হ'লেতো আপুনি এইটো চাওঁতো মন বেছি আৰাম হ'ব ব্লেছিং পাব মই এইটো ভাবি নাই যাই থাকে এইটো নাগা মানুহ খান কোন মানুহ সদায় চাওক এনেকুৱা বন ফুটাই থাকে আপুনি খান এবাৰ আৰু ৰিয়েলাইজ কৰিবি এবাৰ ভাৱনা কৰি চাবি বন এইটো ফুটাটো কি লগা প্ৰফিট আছে কি লছ খাই আছে এইটো খান ভাবি নে যালে বেছি ভাল হ'ব হৈ কিনে মই আজি এইটো এটা আমি লগা চাইড পৰা নাগা মানুহৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু লাষ্টে মই কৈ কিনে যাই থকা লগা নিজৰ লগা কথা এইটোতো কেতিয়াবা ক'বলৈতো নাপাহৰিবি কেলৈ মানে একদিন নহ'লে এদিন আপুনি যি হ'লে নিজৰ লগা কথা এইটো লাগিব আপুনি লগা কথা এইটো হাৰাইছে হ'লেতো আপুনি লগা আইডেণ্টিটি আপুনি কোন আছে এইটোতো হাৰাই যাইছে যিনিমিত্তে মই সদায় এইটো প্ৰমোট কৰি কিনে যাই থাকিব থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড